नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी देशभरातल्या बायलांक चड फायदो दिवपा खातीर सरकार स्टार्टअप इंडिया येवजणेची नवी आवृत्ती सुरू करपाची आसा. आयज लोकसभेन प्रश्न तासा वेळार पूरक प्रश्नांक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां, This scheme, as a greenfield, was launched through every bank branch, wherever the branch would be, and it has actually benefited SC, STs and women. The idea that there are existing schemes for existing entrepreneurs who might want help, there are other schemes in the government, like PM Mudra or SIDBI, which directly gives loans to small entrepreneurs, the MSMEs and so on. झुंजेच्या काळान उर्जेचे संकट नेटान वाडूंक शकता अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी नदरेक हाडून दिलें. पूण अशी परिस्थिती निर्माण जावची न्हय हे खातीर भारतीय प्रशासन सक्रियपणान वावुरता अशेंय आश्वासन तांणी दिलें. राज्यसभेतल्या सभाघराचे फुडारी JP नड्डा हांणी संकटाच्या काळान देशांत राजकारण करपाची संद भारतीय नॅशनल काँग्रेस आनी विरोधी पक्ष केन्नाच वगडायना असो आरोप केला. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीक लागून संकट निर्माण जाला अशी माहिती तांणी सभाघराक दिली. ह्या संकटाक जाग दिवपाक सरकारान सविस्तर चर्चा केल्या आनी परिस्थिती स्पष्टपणान सांगल्या, पूण विरोधी पक्ष ते आयकुपाक तयार नात अशें नड्डा हांणी सांगलें. मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता. यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है. इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है. हाचे पयलीं शून्य वरां वेळार विरोधी पक्षाचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सभाघरान LPGचो प्रश्न मांडलो आनी सरकारान हें संकट सोडोवपा खातीर गरजेची पावलां उबारूंक नाशिल्ल्याची टिका केली. ह्या संकटाक लागून देशभरान भंय निर्माण जाला आनी LPGचो उणाव समाजातल्या गरीब आनी मध्यमवर्गीय वर्गाचेर वायट परिणाम करता अशें खरगे हांणी सांगलां. LPG आयात करपाक आडमेळी येवंक शकतात हाची सरकाराक पयलींच खबर आशिल्ली जाल्यार आदींच पर्यायी वेवस्था कित्याक जाली ना असो आरोप तांणी केलो. कतार एअरवेज ह्या कंपनीन ह्या म्हयन्याच्या 18 ते 28 ह्या काळान विमान येरादारीची सुदारीत आनी मर्यादीत वेळापत्रक चालयतले अशें जाहीर केलां. दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोळिकोड, मुंबय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या शारांनी ही विमान कंपनी विमान सेवा दितली अशें कतारांतल्या भारतीय दुतावासान सांगलां. मजगतीं प्रवाशांनी आपल्या अधिकृत संकेतथळार वा मोबायल ॲप्लिकेशनाचेर अद्ययावत विमान वेळापत्रक तपासपाचें आनी तांचे संपर्क तपशील अचूकपणान अद्ययावत केल्या हाची खात्री करची अशें विमान कंपनीन सांगलां. अस्तंत बंगालान भाजप सरकार सत्तेन येतलो असो विश्वास भाजप खासदार अनुराग ठाकूर हांणी उक्तायलो. संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी भाजपा परतून आसामांत सत्तेर येतली आनी पुडुचेरीत NDA सरकार तयार जातलें अशें सांगलां. अस्तंत बंगालांतल्या वडील अधिकाऱ्यांक वेंचणूक आयोगान आपल्या पदावयल्यान काडून उडोवपाच्या प्रश्नाचेर मार्गदर्शन करतना ठाकूर हांणी म्हणलें की वेंचणूक चालू आसतना खंयच्याय अधिकाऱ्याक ताच्या पदावयल्यान काडून उडोवपाचो अधिकार वेंचणूक आयोगाक आसा. अशी घडणूक घडोवपाचो हो पयलोच प्रसंग न्हय अशें तांणी स्पश्ट केलें आनी अश्योच घडणुको आदल्या काळान घडल्यात अशेंय सांगलें. टपाल खातें फाल्यां 17 मार्च 2026 सावन 24 स्पीड पोस्ट सेवा केंद्रां सुरू करतले. ह्या सेवेचें उक्तावण दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासामी हांच्या हस्तुकीं दनपारां 12:30 वरांचेर जातलें. ह्या कार्यावळीक नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनांतल्या रंगभवन सभाघरान खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आसतले. हे सेवे वरवीं तत्काळ आनी संवेदनशील टपाल वस्तू वेळार पावोवपाची हमी दिल्यात. सुरवातीच्या टप्प्यान ही सेवा दिल्ली, मुंबय, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आनी हैदराबाद हांगा उपलब्ध आसतली. खेळ बॅडमिंटनान फाल्यां फ्रांसान सुरू जावपी आर्लियन्स मास्टर सुपर 300 सर्तीन भारताचो कदंबी श्रीकांत, आयुषी शेट्टी आनी तन्वी शर्मा खेळटले. तशेंच भारताचो वरिश्ठ शटलर SH प्रणय फाटल्या सप्तकात बासेलान जाल्ल्या स्विस ओपन सर्तीन खांद्याक दुखापत जाल्ल्यान सर्तींतल्यान भायर सरला. इतल्यान हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सोंपलें. आमचे मुखावेले बातमीपत्र आयकुपात रावात फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.